pamilyang Tainok siya'y masaya. Anak nila Angelita at Manuel na mapagmahal, pinalaki siyang may pangarap na marangal. Sa Rizal Elementary, nagsimula ang kaniyang landas, katulad ninyo ngayon na may bitbit ng tawa at lakas. Baogo Catholic High School siya dumaan, Eastern College sa Colegio'y kaniyang tinahak naman. Nursing ang kaniyang kurso, ngunit puso'y sa serbisyo nakalaan. Kaya sa pagiging pulis, siya'y buong tapang na tumindig at tumayong tagapagtanggol ng bayan. Pasado na rin siya sa mga eksaminasyon, CS Professional, RA 1080 at SPO kaniyang pinaghandaan ng hustod dedikasyon. Taong 2012, siya'y naging Police Officer 1, pagsubok sa buhay, di na pinabayaan. 2019 ay Corporal, 2021 ay Master Sergeant na. Tunay na ehemplo ng sipag at dangal sa bawat gawa. Mga bata, siya ay buwanang dapat tularan, isang patunay na maabot ang pangarap ng sinumang may pusong palaban. Kaya sabay-sabay nating palakpakan si Police Master Sergeant Karen Latabon Taylor. Now, salamat, Adam, sa napakamagandang tula yung pinaghandaan at ako'y namangha. Okay. May I ask everyone to take your seat? Nosis siya 5 pages san insagana na saken 15 pages. So nga dawatak da kayo ta medyo ipwesto yo din tugaw yo tan amok naka designate din tugaw tako tapno dengen tako san uyak insagana si usay tawen. Okay. Sige. Ilan yun di? Ano talaga rin sa ganak. Hep hep? Hooray! Okay. Good morning, everyone. Manipod is nan wonderful teachers tako. Pati is nan teaching personnel. Is not proud parents, supportive families, pati madlang is nan snappy barangay officials tako, pati nailag sin program tako at adu-adu gayam san mantultulong is nan schools tako, kas like PTA officials, CSG officials, School Council of Elders, parents, visitors, kansin umili, mayat ay agsapat ako Dwani. And congratulations. Man-clap tako adi. Yan. Dapat man-clap tako, man-ragsak takutan sa inmalian tako sina. Ngam kagday kanakad kanyan, ando-ando sa speech ko, so nga, buckle up your seat, relax, and enjoy listening to my very, very long speech. Okay. I am so happy and honored to be your keynote speaker for this special occasion. Happy because I'm going to be part of this ceremony to the school I graduated to. Honored because I was chosen among the many successful alumni of this school. Yes, many kanak tay adu-adu talaga sa naging product del Sub Elementary School
ay naging successful isnan career da. Wada ka ay pulis, sakandi, so nga nanbadwak talaga sin uniforme, tapno ma-inspire din, estudyante. Wada kay nurse, wada kay engineer, lawyer, kaskada bombero, yan na duma-duma ay profesyon. Ngamlay dok matlang ay itapita ko ay kananta ko ay successful. Sanwada is na larangan di garden. Larangan di business. Kananta ko ay wadas manububla is nan skills. Tansan skills na ay wadas nan abroad. At may bagata ko matlang di ay calling. Tansan progreso di pagaw, bakan lang isnan nurse ka, teacher ka, or wada matlang san progreso isnan skills or isnan business or isnan garden. Ngam adak ibig sabihin ay porque wada isnan garden at adita ko man eskwela. Tan damor ay numan eskwela tako, damor ay lalaingan tako isnan pag garden tay adita ko maiyaw awan. So palakpakan tako amin san alumni ay tan makwanik ay talaga ay mayat san wada nagapuis nan Lesab Elementary School. Hence, very happy ay wada unsina. Thank you for having me here. Today is a special day because we are celebrating achievements, hard works, and sacrifices. Bakit lang san para-graduate da si celebraran tako, kundi san napagdaanan before tako ay inmalis in agaway na. A milestone that mold and shape the graduates, the completers, and prepared them from day one to this day to enter the next chapter of this graduation journey. Thank you so much to the people behind this achievement. Laydok ay pasalamatan sa na inuhak igrupo kladtan tapno tanbakan lang mat sinay sa celebraran tako bakan lang para sa student, bakan lang kan para kanada para isnan parentes yasit the teachers ay wadasin ay nan shiship yan an anos isnan anan akta ko. To our teachers, thank you so much. Are we still good? Are you done with your paperwork? Okay. I hope all is well so you could enjoy your 1 month vacation. Is it 1 month? Okay. I hope all is well. Dear teachers, you are the architects of the future. You may not wear capes, maidman hande sinodi, dino kanipang hero, or wield magic wands, but in your classrooms, you transform lives. Dakayusan man molds is nan biyagdi o bubing. And every single day, you hold the keys to unlocking potential. Dakayusan man pabala is nan talent da. So nga nila takod ka o niyan ay di ba nalalaing dabaw iman ay mansala, mangkanta. No dat ako da kayo ay teachers san mangipagpabalas dis yasin patis nan parents tako. To nurturing dreams and to guiding young minds toward their brightest futures. You don't just teach subject, you teach life. Ibig sabihin, bakit lang 1 plus 1, ABC san isorsoryo, kundi ka patisan manners. Kasi importante launay di. Uray no nasumbatan tako ay 1 plus 1 equals 2. No adit ako amo ay man thank you.
Di ba magay Serbina, sunga kagday, you teach life. As we gather here today to celebrate this milestone, it's important to recognize that the road to this point wasn't always easy. Bakit nalalakasan man isuro. Every lesson you've taught, every challenge you've faced, and every success you've celebrated was built on your unwavering commitment to your students and to the profession you hold so dear. It is the late nights spent preparing lessons, the moment of uncertainty, the triumph, and the heartaches that you have created a safe, inspiring environment where our students could grow and thrive. So, let's take a moment to thank these remarkable teachers for everything they do. To our teachers here today, you are truly appreciated. Thank you for your passion, your care, your patience, and your dedication. You inspire us all to be better. With that, yaan tako dayda sinapig sa pigsa ay tulo ay palakpak sa teachers tako ya sa non-teaching personnel. Okay, thank you. Thank you, ma'am and sirs. To the proud parents and supportive families gathered here today, isang parents ay, yung pamilya ay naornong sina ay agaw, salamat taimali kayo, yanan paila kayo. Bakit lang idwani ay agaw, kundi patis na inagaw-agaw ay kailangan ay wada kayo is na eskwilaan. This ceremony is a celebration of our students moving up and graduation day. But it's also a moment to honor you. Sinayag mo sa tiyempo para ma-honor kayo tay adi makagraduate sa estudyante ay nay no maid bagawsin palang idondon yo. Yaanos yo ay mga ipoprovide san kailangan da. The moment to honor you, their first teacher, biggest supporters, and lifelong cheerleaders. Their parents, damagak na. Kumusta kayo, Pai? Ay laton san presyon din nateng. Laton. Ngam no kasay, oray ka na sa lulong tako, mayat lagta ay manilang kayo adi oray say ago, numadmanisan liknayo. Tapno si bigat kasi nagsita ko kasi sumaso sa lulong. Their parents, thank you for sending your kids to school and entrusting them to these amazing teachers. Salamat unay ta inamag yu san obligasyon yu bilang parentes ay man i-provide isnan ka sa pulanda from bags, school supplies, school uniform. Yada duma ay kailangan ay maipabala para san ka sa pulanda ay man eskwela. Salamat unay isnan sakripisyo yo. Tapno maka eskwela sanay ay ananak. Ikararag takulad tanasalun at kayo ay kananayon, ya tumamasan nateng tabumalasan por dia. Amen? Okay. Siya adidi, ano santa kulad ay sumalulong, salusalulong ladta. Ngumno kanan di teacher, kanan si ma'am, ay maman si ambot, ay maman si ambit, kailangan nyo ay umalis na eskwilaan, man-meeting tako. Anusan tako Ay, bakit tako gayam kano anusan.
Ragsagan tako ay umali ladtais na eskwelahan niya. Well, no kanan daban, kanan si maman, ipaayag na datako ay naku, si Ambot, ang gay na susuwang, ka na absent, at paayagan na si ka, da kayo ay parentes, da kayo gaya matangay at mga parentes. No ayagan da kayo, ragsakon takulad tayo umali, tapno, dinasuwa nga anak tako, pangkalkalian tako no sinusan, pansaya ata na. Tanu adi tako man tinulong san parents, kan san teacher, talaga adi ay magay mangyari. Kasi no dahil san parents at ekspektaran da san teacher, ekspektaran da isuruan da ya disiplinaan da san anak, much more ay obligasyon di parents ay isuruan kun disiplinaan san anak. Wala ni Malian Miss nasin ni first kanak ay sapsaplitan yun estudantiyo ma'am kanak kasi medyo siyempre wada san kanan da ay numabuybuyat ako iman sa news wada din umapos kay man pimen san parents no dadamun kay man ngam parents dawat ako adita ko apusan or sumaksakit sa nakamta ko no saplitan aditi teacher san anan akta ko tan wala mat purpose na pang disiplina basta bakan kay mandadaman ngam nooga mas may mayat ay datakusan man disiplina ay sin anan akta ko tano bibibian tako or konsentian tako san anan akta ko adita ko ngay mai-prepare daydasin outside world, outside lusab tay amamad ay mas cruel mas narigrigat san biyag sinan outside so nga baken lang nalaing das 1 plus 1 dapat san isurot ako dapat nalaing damat lang sin good manners and right conduct no man kamalida datakot adi ay parents and man saplit no umagyak din teachers. Okay. Talaga in surat-surat ko tapno adak malingan din ni ibagak tapno kwa ay okay ta ko pa ilang okay. Wada accent 3rd out of 15 ay page. So nga, managdagat ako. Kasi sinsurat ko na oray ko manabay tako sin malolo, yaan tako si oras san anan akta ko. Kasi no maminsan, bagaw si kasasalulong, ay, umigas dito nabaya, kagay, bakan ko makagay. Medyo maninanata ko, medyo nabanog tako at medyo laydan tako manbungot. Ipalisit ako muna mamaya kanan tako. Ang kayo man ugas sini tapno habang man ililang kayo habang makaan din ni sino ni panugyo tapno mayat kayo may kisamo kan dayda si kayo pa'y kalyan dayda. May mayat ay kinanayon may panagbisita sin schools ay umayan ni din kananaw na problema pati da kami ay parents adida patiyon da kami kananda so nga may mayat habang ay muyang da gayaman takusan anan akta ko tapno no gayaman tako dayda umasidag sanrik na da kanda tako tapno wada man di problema da nalaklakada ay ibaga kanda tako ay parents. Kasi no sa problema da at adida ibaga mabulbuli ka gayam or wala gayam di man na kiston kanday da kasi adida isudsud kanda kayo adi pa adi masarisolba tay adayo sa kitnada kanda kayo so nga may mayan nawalpas na ko'y nakasalulong
nana, si Pai Miki Kalkalian da Miki Gayam sin anan damagan no kumustasan agad ay naka-answer siya. No naka-answer siya at perfect or nangatusan na score na may mayat no appresyaron tako. Ibagat ako, ay mayat congratulations anak, bakit ako man kagay ay iguro ng i-practice tako adi. Very good anak kanan. Kasi nung mapanpansin tako, din mo ay panpansin tako ay parents, ay hapo sika na sumusumong ka, ay hapo sika kasi mo ay din ipagbagat ako din negative. Okay lang. Basta banta ko i-correctaran dahil at the same time, i-appreciate ako tanmayat sa effect no i-balance ako. Kamanak man na lecture para sa good parenting ng ibagbaga lang para wala tipyo na rigamar at mas nakayo din parent as sa amin ng ibagbaga baka ng parent ng ibagbaga siguro as a anak na lang. Okay. No, para sa may tapinti ibagagis ng parents, thank you lagta. Thank you tayo wala kayo as a support system di anak akta ko. Today, isn't just about moving up or graduating to the next grade. It's about moving forward toward bigger dreams, wider horizon, and greater independence. And children are beginning to stretch their wings. Please know, your presence in their lives remains essential. Ibig sabihin, from kamoy-moyang da, hanggang bumaruda, bumalasang da, bumalito da, hanggang bumalasang da, hanggang maging adult da, importante sa kawan nyo. Importante sa interview ay advices. Nunan, maya tinamag da, appreciated. No malisa tinamag da, ibaga. They will still need your encouragement, your listening ears, and your example. So, narita tayo kang kanan ay, anak, adik naman kastoy-kastoy, adik naman ininom, no sin pinaglalang ay asit si sasamo, manininom ka sin samo da. Be a good example. Okay? Thank you, parents and families. For that matter, yan pagpabuday ka si tulong ay palakpak. And of course, to the main star of the ceremony, the graduates and the completers. Hello, kinders. Sige naman nagkaw niya, tas anong matay kalian din kinder, tidak. Good morning. Wow, magandang nga ba yan? Sino next ay grade yun naman next school year? Grade 1. Sino adalan nyo naman grade 1 kayo? Manbasa ya, mansulat. So, nung manbasa ya, mansulat, sino sa niyak yun dapat? Wow, very good. Para ko pa'y marigatan na nikikalitan dayda. So, nga naman grade 1 kayo, man-attend kayo sa school yun, sa classroom yun. Wow. Tapos, naman, pabasaan na kayo, manbasa kayo niya. No kanan kayo mansurat. Ay pagpatiyin mo na mama yung
Pati yun yung madlang ako si Teacher Noel. Huwag ka no dinga. Okay. Dear graduates, it's not just about the grades or the assignments you've completed. It's about celebrating how far you've come and getting excited to the next adventure that's just around the corner. At ibig sabihin ay mga kastusan na assignment and grades yung nakaalakal sila nato nakapasa kayo gusto din. Dapat very eager kayo atasin next ay lumagpasa ang atas na sinuatas ang next. Dapat curious kayo na sinusan dapat ay next ay amagan yun. Ay siya? Ay sos inang-aba ko pwede kinder na damo. Students, today marks the end of one chapter and the beginning of another. You've learned so much. Man basa, man surat, man plus, man minus, ABC, science, arts, man drawing, and so much more. But the most important things you've learned aren't always in the textbook. Ibig sabihin din, bakit lang din siniwat yung inagay. Kasi diba, so what the teachers yung kakayos ng good manner. No sinusan badi, yung sinusan lawa. Si Dwayne lumamot lang sa ipupuso yung ay agalon. Bakit lang para isang grade, kundi pati sa yan yung Miki tungo, Miki salamuha, isang parents you. Sinusan yan yung Miki kali, isang parents you. Miki sumbat, isang mother you. Isang father you. Pati isang teacher you. Ay siya? Tatanong dapat, kasi inuwala sa subject ako ay GMRC. Wala pa lang ba? Di ba wala sa GMRC? Sa GMRC, very basic, pag isang araw, very basic din. Nung alita ko kumapalpaliwalaan din, tayo makanang gawin yan, ma-serve sa no 95, 90, 91 sa grade mo, no permiya si kasang problema si sumanumbat ka ng mama, sumanumbat ka ng teacher mo. Adam amo ay mandalos. Adam amo ay mantulong ang ilang pases sa classroom nyo. So, hindi dapat makanan si ma'am, kanan si mama, ang kayo magsagad. Nakatawa ang kayo manugas si plato. Dapat gagagutong taon niya kasi henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas na lang, bagong world, bakit nalalaka. So nga kailangan, plus ng intelligent nyo, dapat wadasan, amuyo may ibagay, amuyo ay tumulong. Ayan. You've learned how to work together, how to help one another, and how to never give up. Luwa na kayo mandi paamang dias ng teacher tako ay project adita ko ibubungod sa teacher tako kundi gagagutan no ay manamag kasi si Dilisan ma-prepare kang dahil para isang next ay adventure journey o isang academic or para isang panagbiyan. Okay? Okay. To your next grade, remember this. It's okay to be nervous. Okay lang naman nervous kayo. Sinuhatasan amagan may naman. Grade 7 kami.
ready. Are you ready? Okay. You've already learned so many things that will help you succeed. And you have so many people cheering for you. The parents, the teacher. Yan sa sinawala sa tukupat ay ibati kada kayo ay graduates. Dapat maging always curious kayo. When ibig sabihin ng curious, dapat lalaingan nyo. Sintomas na ngayon dapat man-keep up kung sin oras baka ada doon sa pagkarak. So may ibig sabihin, dararasan ako baka nakuwat ako. Ibig sabihin, stay curious. Never stop wondering and asking question. Nung adit ako nakawatan, dapat adit ako mapaingay, mandamag. Nung ka naman stay curious, adit ako inukaay. Ay, siguro, dapat i-curious ang tamo, apa ingatan, 1 plus 1 is equals 2. Apa ingatan, ano pang din primary, wala man balik ay secondary color. Today dapat san ma-curious ang ako. Apa ingatan si ma'am na laki? Because ma'am, excuse me, apa ingatan si ma'am na laki? Kasi may atadaw. Nga, adit ako kumai-extend sa curiosity tako is na vices anya. Yamadi ay arami. Tan na isulumat is ng GMRC san madikan yawa. Next is be obedient. Follow instructions, rules by your parents and teacher. Dapat datakuha ay umuyang obedient ako is na teachers takuha niya. Be kind. Kindness makes the world a better place for everyone. Sila isang dapat matangay kinalayan ako yung puwisin naglamta ko. Dapat nasipot ako kinalayon, wala man nilang ilang o